खुलुमगा Swrangchati Kokborok Koktwma tini Kokborok Koktwma ungkha थांनाय जून तानि 27 सालमारियाव कन्दासारा बुका हासिन आईपीएफ नि सागा बीजेपी नि बररक चक्रमाना तुई तिनि पहिला जुलाई ताल सालमारियाव तिब्रा हास्तेव जुदा जुदा बुका हास्तेव न आईपीएफ नि बुखाते लाहार हिमबतो खायो खादमानि फुंजाखा पहिला जुलाई तांचला आईपीएफ ति तेलेमरा डिविजन कमिटी नि लुआ जेमो गायसा गिरातुरी उत्तर महारानी आमसे खादमानि हिमबतो खाजाका थांनाय लोकसभा इलेक्शन पाइमानि यागुला आईपीएफ ति तंख संतनाय लोकरकनो बुतक नखुक सुबायजाकमानि न साजय अंगय तांसरा खादमानि हिमबतो खाजाका अलाहार हिमबतो खातिनि मानजाखा आईपीएफ नि तेलेमरा डिविजन नि कासको चित्रमणि जमातिया तांफांक्रा सुनील देबबर्मा यद आईपीएफ नि कासको गोविंद हरि जमातिया तांफांक्रा राजेश देबबर्मा न खबे कुमुंड पांडव कगनारथनि चित्रमणि जमातिया साखा लोकसभा निर्वाचन चले आईपीएफ पार्टी कर्मियों में हमला के मिला अपने जवाब परिस्ता है जेतिनि 1 तारिख जुलाई तेलेमरा डिविजन कमिटी बाय जगालिजाक तिनि जों तेलेमरा डिविजन तरफ থেকে खादमानि मिছিল सिंतिनि खायलेखा हिमबतक गिलातली निसिमित तेबाव उत्तर महारानीपुर बाजार जरा प्राय 4 किलोमीटर हिमै कष्ट खायलेगि जत सातुंग सातुंग हिया खलागै वातैनो वातै हिया खलागै चिनि हानि बाङै दफ हानि बाङै जत तिनि खा दलायजाक मानि हुमाले थांनाय लोकसभा इलेक्शन 23 तारिख काउंटिंग परे चिनि त्रिपुरा सारनि उपरो बा जेकुनो पलिटिकल खायनाय तमा कांग्रेस तमा सीपीएम तमा आईएनपीटी बा आईपीएफ तिनि उपरो जे बीजेपी आक्रमण खायखा बा बुतक खायखा नखुक सक साजाखा आबनो प्रतिबाद खायै तिनि जों खादमानि हिमबतक खायै जदिसिओ बुतक खायमानि बा नखुक सक सामनो जदि मोथागिया हके आईपीएफ तिनि बिसिंति खायै तैबो जों सभा कतर ओंखारनाय तिनिनि जे 1 तारिख जुलाई त्रिपुरा हास्ते गोनाङै जत्त जागोनो तिनि प्राय 32टा डिविजन जत्त जागोनो अमाहायखे तिनि पान्दा संसाजागै दङ अमाहायखेना सिमनाबो आईपीएफ तिनि बखते लाहार हिमबतो खायै खादमानि फुनलायका लाहार हिमबतो खायदिनि आईपीएफ तिनि एजीएस एबा एसटी कर्पोरेशन चेयरमैन मंगल देबबर्मा साका बेलाय हामबाय आं मंगल आईपीएफ नि एजीएस जों तिनि चिनि सिमना आईपीएफ डिविजन निंगै बिखुब मिছিল खायै दङ लाइ थांजाव लोकसभा इलेक्शन नियागुलो बीजेपी नि गुन्दा बाहिनी रक आईपीएफ तिरक नि उपरो तै गुबुनि चिनि दखानि उपरो जबाबे हमला खायका आबो जों सैज खायमिया सय वानसुने बरो आबनो सैज खायमिया आबनि बागिनो जों वानसुका अबे हमला होति बन्द बा खायना नांनाय बाइक सगो गाड़ी सगो नक बखबो नक सगो अबरनो बन्द मा खायनाय आबनि बागै चिन्तिने आईपीएफ तिनंगै तिनि बिखुब मिছিল सारा तिरपाना खायले दङ तिनि आईपीएफ तिनि 32टा डिविजन न जत जगाना बिखुब मिছিল चालुइ दङ अ बिखुब मिছিল तिनि बदल बदल खायका जों अजे बीजेपी नि गुन्दारक जबाबे तिनि उपरो तिनि बरक नि उपरो हमला खायमानि अबनो विरोध खायनो जों तिनि न बिखुब मिছিল ताय अबहाय बिखुब मिছিল बर अबहाय जितने बर हमला खायमानि बरक जे विभिन्न भाबे तिनि उपरो याक्ति सामानि बुमात्तक मानि बन्द खाया जाय बस कानि सलसन तेबो चैलेंज नै तेबो कर्मा आन्दोलन खायनानि बागै थाङै दङ अबनि बागैनो जों तिनि चिन सुनानै दङ सारा तिरपाव तिनि 32 डिविजन खायमा हाय जों मतिना अजगा बिखुब मिছিল खायदों हामबाय आबनो करायबो खुवाय बाजार बारिबो आईपीएफ तिनि बुखालतिबो खादमानि फुनजाका अलाहार हिमबतो खायथनि मानजाका रामचंद्र ग्रातनि एमएलए प्रशांत देबबर्मा पांडव कगनारथनि प्रशांत देबबर्मा साका आंते तिनि 1 तारिख जुलाई 2019 सोमवार सारा त्रिपुरा राज्य गोनाङै तिनि जत डिविजन बिखुब सभा एबा खादमा पान्डा खायलाय दङ लाइ थांनाय 2019 नि 17तम पार्लियामेंटारि लोकसभा इलेक्शन नि राजालनि परे जेबाबे राज्यआव खुन सन्त्रास दंमोन ताव बथागिया आबनि बागै लाइ थांनाय जून मासनि 15 तारिख से गंदार तैसा डिविजन प्रेसिडेंट जे डिविजन प्रेसिडेंट प्रेम साधन त्रिपुरानि उपरो जे हाक आक्रमण आबनकारी सालब्रुम ब्रुम विभिन्न जगह बीजेपी नेतृत्वे एवं सीपीएम ने एक अंश कताल बीजेपी जयन खाई जेबाबे सन्त्रास खाई दङ आ सन्त्रास आबनो जदि दमन खालामके आबनो जदि राज्य सरकार कठोर पदक्षेप नाहारियाकै जदि आबनो जदि जे सन्त्रास चले तमनो बंद खालामके पार्टी आईपीएफ टी अलायंस पार्टनार
tong hinfano sara Tripura rajyo tuyagoi IPF ti বিক্ষোভ খাইনানি বাধ্যং নাই এবং অমহাইখাইনো তিনি আইপিএফটি যে জায়গাও শান্তি সম্প্রীতির বাগৈ যে জায়গাও আইন শৃঙ্খলবদ্ধ তংনানি বাগৈ যে সরকার বড়রকনি আস্থা তংমানি আবো কিন্তু চিনি বিসিঙ্গ কবাংমা জায়গাও নুগুই তংকা যে বুলাই তগাই সাল ব্রুম ব্রুম তিনি মিয়া গর্জি বাজারও উদয়পুর বুলাই তঙ্গ অমহাইখাই যে খুন সন্ত্রাসং তংমানি আবনো বন্ধ খাইনানি আবনো বন্ধ মা খাইনাই হিनै जों পার্টি আইপিএফ তিনি তরফ থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি একইভাবে একই দিনও जों বিক্ষোভ সভা খাই দङ এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা শান্তি সম্প্রীতি নাইনাই এবং যারা যে যে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ খাইয়া আইন শৃঙ্খলানি বিसिंतै गाहाम उन्नत खालायनानै मुसुंनाय এবং गाहाम शृंखला नारकनानै मुसुंनाय रखनो जों गसारनानै मुसुंगो पार्टी जे सापानो खालायतन उंथुन आईपीएफ टी बीजेपी कांग्रेस सीपीआईएम पदरे पद जेकुनो एनी आदार पलिटिकल पार्टी फानो उंथुन किन्तु शांति सम्प्रीति मा दंनाय एवं आईन शृंखला निजिनि यागति साइनाय मांगलाक सम्पूर्ण आरक्षा दप्तर प्रशासनिक नि थाने न प्रशासनिक नि दायित्व उंनानै उंथुन आबोनि बागै सिविल जास्टिस जों नायो आबोनि बागै चिनी गोबांमा नेता विभागीय हईते अंचल हईते गोबांमा केस खालायजाक दङ आबरकनोबो उइथड्र मा खालायनाय आबरकनोबो अति सर्त बरकनो पाइमारिनाय आबोनि बागै जों दिनै महाय खालायचिनि खवाय रामचन्द्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगबो बाइजालबारि हईते ओ पद्मबिल हाटिजरा खादुमानि हाजार हाजार बरक असुक सातुंकफ्राबो हिमैयाखौबो खादुमानि सभा खालायलाय दङ IPF ti bai tu jujai iba khunui mano IPF ni bayak mota atisa bisi kolhok marumoino IPF ni joto chobawo phan thanjat tei yakri thancha ungkha phiaba bidan sabha tei lok sabha chongmario bayak kiching bayak yakarmani khaduklaimani nujagoi tongkha jora thubuino Murasing because no dia ako songbor sprajaka borongno gurubokta communication nogotilangai khamusun tei buto khlagya tei buthana nai tongmon jorawo police thangai sogi mabai kathang yokhangni koktumni bisingti saka atisani jasurka sko birola nogatia ang khatisani vice president anu bir nuatia thangnai horo BJP ni kisu gunda bahini bai bai akromon khlajakha abo poilawano जों tini chini kaisa bikhop misil tongmani o bikhop misil ni bagai police station o जों chini bikhop misil ni bagai kok salai chini khoroksa IPF ni session member ni nogo thangpro BJP ni sugunda bahini rok swak nunglai tongo gangke जों যখন chini session kormi nogo sogikha abroko borok phone khlaisono domkirikha domkiri oi norok no tayo lamati tipili phaigang klai norok tai tini kathang phirogya mahake domki romani agulo जोंबो सिनि कर्मी समर्थक रंनो फोन खालायै मा साका सुनतो BJP नि किछु गुन्दा बाहिनी रक बरक तो सुनो डाइरेक्ट दम किरु गांके जों तो लामाथि थांना नांगौ गांके सुनो किसा चबनानि बागै ओमफ्राय गोबांमा IPF नि बरबो सेम गुरुभक्त कामि जे घटना घटिमानि जागाव चिनि किछु बरक फाइका बरक सालाय बरकबो साउ विशेष করে অপারানি বরক রক যে BJP नि गुन्दा रक गांके चिनि नेक्स्ट दिन नि program no सक्सेस खाइनान बागै बरक बाय কোনো রকম অপব্যবহার বা হামিয়া কোনো একটা সামুয়াতে নেই जों মিউচুয়াল কক সালাইনা থাকা যাতে जों প্রোগ্রাম রগবর কোনো বেজুয়া সামতা খাইতো নেই আফরো হঠাৎকে আজাগান BJP রক আনি উপর তাই আনি লগে তংনাই যেনে ডিভিশনের সেক্রেটারি রাজকুমার নোয়াতিয়া নি শাখাবো তাই চিনি পঞ্চ মুরাসিং তাই আনি দ্বারা বিকাশ নোয়াতিয়া নি শাখাও মরক আক্রমণ সৃষ্টি খাইরি রেখা গাंके আপনি আগুলো আক্রমণ খাই গাंके जों ফিরগৈ ফাইফ্রু হঠাৎ খেদি ফিরগৈ ফাইयै
khoroksa BJP ni gunda ani totrao direct daberaui chini loge hindi hinai amdike talangai borok kaisa nogo talang thangka nogo talangai ano borok komse kom 15 থেকে 20 jona hai borok ni jai ichha latha bai kebu bukha kebu da bufungbai tokha kebu khe yak bai sukha aro bohok rogori kha o jaga bukha rogori jakha yang uklok tri rog rijakha amdike মানে সারা শরীর আনি কমসে কম 1 থেকে 1.5 ঘন্টা বরকানো বোনানি চেংলাইখা আনি হাংমারক লাংমারক মালিয়াং একদম কষ্ট হই থাকা লাস্ট পজিশনও বরক তানো একদম বুঠারনানি টার্গেট নামানি হিয়াবা পুলিশ ভাই সব পাই বরংনি টার্গেট পূরণ খালাইমানলিয়া আপনি সাথে সাথে নো আনো যে সময় পুলিশ লাং থাকা আপনি ইয়াগুলো অঙ্কেন সিনে পার্টি অফিস এটা গড়জি রিজনাল নি আন্ডার পার্টি অফিস তংমানি পার্টি অফিস নো বরক তানৈ সগিরি রেখা তাখর বুকুরক আং অবন কবংনাম চুঙ্গু আং খরকসা ছাত্র সংগঠন নিঙ্গি সামুখাই তংমানি কেবনি হামিয়া নাইনা থাঙ্গিয়া আমনি গাঙ্গে জাতিनि বাকে সামুখাই তংথানিও তিনি চিনি নিজস্ব বরক জাতিनि বাকে সামুখাই তংথানিও गोबांमा बरक आनि साकाओ हामिया माजरा थिगलायना नायखा विशेष खाय BJP नि बरक रक हियाबा आंखा खामिया बरकानो 1 থেকে 1.5 घंटा बय तान्नानि बागैबो बरकानो रिफ्रिका हियाबा आंखा थैया अ जातिना आंमो थांनानि बागै समाय जाजाक अ जातिनि बागै सामु थांनानि बागै आं ताकबो प्रस्तुत मियाओ आनि बुमुंतै बरक केस एफआईआर खायै मियाफ्रा लकाप सब जाखा फार्स्ट टाइम आनि लकाप अ जागा आं मोनै से खुसि खलाय इसोरनो धन्यबाद दिउ अ जातिनि सामु खलाय थानिओ नों आनो जंगै नाखा आं अ लकाप फाय सक पाइखा ताबकसि आनि सामु तांनानि काहाम जरा सक पायु ने आं इसोरनो धन्यबाद मारिखा अबनो समस्त सारत्रिफ्रानि तिप्रासारन आं अबनो पाइ थागो कबकना मुचुंगु फायदि तीनोबो जरा तंखौ ओ दफान मो थांलायनायनि बागै जोंना वानसकलायनाय अनलि रिजनल पार्टी नो रिजनल पार्टी साराताय ओ जातिनो कोनो पलिटिक्स खलायबो जोंताय माया तामने गांके जत नेशनल पार्टी सिन बरकनो खति खलायखा गाय रिजनल पार्टी नि साथे साथे जों सोसाइटी डेभलपमेन्ट माखायनाय सोसाइटी नो बेलायखे अवेरनेस माखायनाय जतनो हामबाय बस गंगो पंचायत चौंगमारी न कितिंगनो थंग्रंग दोने थेमराम बरक आकलने चेंका हने सालाय तंखावन सुक्रंग बरक रेंची एबा मेट्रिक आमजुमुंगो पास खालामनाय अंगि तंखा तावानादि जेरो रेंची एबा मेट्रिक आमजुमुंगो पास खालामनाय अंगि तंखा बरवे बागै बेलेनो काहामसेब कास्को खाबकसा सोसाइटी मुंगै एनजीओ मथाबाय तुदुलजा सुब्राय माध्यमिक ड्रप आउट कोचिं सेंटर 2019-20 बिसिनि बागै एडमिशन सामु खाजारि दङ फर्म बाग मुंगै सबमिशन जरा 2019 बिसि जुन तालनि थिबा एबा 15 नि सिनि जुलाइ तालनि 30 एबा 30 जरा हाबानकनि एबा ऑफिस ने जरा फुंगने दामची नि सिमे सारिनि दामथाम जरा अ फर्म बाग मुंगै सबमिशन सामु उंनाय एडमिशन सालमारी इंखा फाइनल अगस्त तालनि पुला सालमारी एबा 1 अगस्त 2019 अ कोचिं सेंटर मेट्रिक आमजुमुंगो पास खालामनाया रोंसोंनाय जलातै बुरिरंनि बागै आसुथाय खादिजाक दंगो हानि बागै जलातै बुरिरंनि बागै जुदा जुदा तंथायनक एबा हस्टेलनि सेबरजांनाय अ कोचिं सेंटर रोंसोरों गोरों फोरोंनाय दं बाय गाहामके फोरोंमुं रोजागो तै हस्टेलाव गाहाम सेबसा रोजागो त्रिपुरा हासिव खबजाग जेसेफोनो आमजानि कोचिंखौ तंगै फरायनाय रेमजी आमजुमुरानि बागै कोचिं गाना गिनिनि एग्जाम सेंटराव आमजुमुरानि सेब दंनाय तै हस्टेलाव तमाचाना सेब मानाय आमजुमु बायासा निकुमा सुब्राय माध्यमिक ड्रप आउट कोचिं सेंटर कास्को खाबकसा सोसाइटी एनजीओ कास्को अमरपुर गुमती त्रिपुरा ईमेल kkems089@gmail.com
Kokborok number 94367957557 te kaisa 943619532 te kaisa 943674202 te kaisa 8837467251 je rokta bo pa thang thina ngo renji angju mujora sini wasu ko tanya wei thina ngo te bu kuso goti sina mujungo borok subrai madum drop out coaching center ro pathani thina ngo kusung khanine sep nawi mano rungsrung mungni bising tei hani bagai talle di dakti khladi wasu di thina ni bagai Tiprasar hapang ketal phayasini wanchu tonglai mani hapang ketal phage kami amcheni tiprasar ni jungjar ongmani yak ni kagan hnei phiaba hapang ketal phaimani bisik ni ingna nai tongkha tabo phana kami amcheni tiprasar ni birman eba jungjani yak ni kagan mayako omhaigina telemora hodrai amcheni hamjakma kami 2005 bisiwa kaisa kami ketal khajaka o kami lama tabo phana jaike sinamoi rujayako o lama ne hapane habana ko thango waire bai saka phiaba boro mungsa o lama no jaikhona bago yapri seya o kamni lukuroni koksisamo jerok GRS iba panchayat secretary na rang tugoi mano prosi panchayat ni sepano iba no khurok mano phiaba jerok borok no rang tugoi manya hunke borok ke sepanya o lama ne bago panchayat ni secretary na sake borok bo sakthaya haina rang chana nai tongo hunai amchani lukuroni koksisamo borok hapane bukhode seprusakmani lukuroni thane rangri sana bago je borok no sepro hapang borok no rang luyade tamo sumong amchani lukuroni khugo yamake hasini monthri akwa Bipok Kumar Dev khuk korak bai ke hapangni sepok no samani tongo samung tangna selaka hunke borok no rite arujagna hunai gobang sikla lekha kurung tongo borok samung maya ongoi tongo tabuk telemora hodrai amchani lamao che GRS panchayat secretary rangnai tongmana hapani bukhoti tamo yapri sejagno tabuk jotono saimanu ti kri hinke langma kri hai omo haino lama kri hunke amchani lukurungni thang paila su khainani belen tektmano tini kebo hamya saya ongoi tongkhe borokno bhaike sak hamno go tulangnai o lamano nukhe noro saimanano o lamote markong phaide mano omo haikeno Swrangchati channel no dadak sidak malai amchani lukur tamasaka naini chini Koktwma Swrangchati ni chini media manjak phaineno khabai kubai ka hambai maya pharo chini oro dokin hode erisi village ni bisingo hamjakma kami o hamjakma kami baite hoi bari thangmani lamao sudu masing simi chini oro jago lama kisi sa hamo wati pamti kri ni jorao tabuni o barsa season ni jorang hanke bike gari joto kisu no oro lai sonani hanke belai সমস্যা जों omo haike lamano tui application ruma rakhe जों action plan onek ban rekha lai thangnai যে সরকার সিপিএম সরকার তংফরবো जों অনেক বার রেখা তাই আপনি ইয়াগুলো তাবুক যে কাতার সরকার বিজেপি সরকার আইপিএফটি জুর সরকার বরং থানিবো जों অবাহে রেখা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকশন প্ল্যান আম বিসিংতি খাই जों অমনা যে স্নামি রইয়া হাंखे जों তাইসা जों পদক্ষেপ লালাইনাই जों ওয়ানসক লাইন বমাইকে সামুং খাইगा हांखे ব্যাংতি লামা হিম খাंखेबो जों জানাই চিনি সিনাই নুকনাই রকनि বিসিংতি খাই जों जुगाजुग खालायनो जों अलामानो हिमनानि बागै वानसक लाई दं पारानि तार चेनन तो जों अलामाक्तिनि बरबो हिमनि दङ बर नुकजा एके बरबनिबो जों साजाक बर निजे नुकजा बर अलामाक्तिनि हिमबो बर खालायनाय ने बिसि ब्रुम फायो थाङो लामानो ठीक खालाय जे ताबुन गेबो सिपेम आमनो अ लामानो खालाय गारमानि सुक जराफाना ताबु गुजराती नुखा केबो फना जों उमनो गनो खालाय जागिया नायकल जागिया जों अमो हायखे लामानो तुइ एप्लिकेशन रुमा राखे जों एक्शन प्लेन अनेक बानो रेखा लाई थांनाय যে সরকার সিপিএম সরকার তংফরবো जों অনেক বার রেখা তাই আপনি ইয়াগুলো তাবুক যে কাতার সরকার বিজেপি সরকার আইপিএফটি জুর সরকার বরং থানিবো जों অবাহে রেখা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকশন প্ল্যান আম বিসিংতি খাই जों অমনা যে স্নামি রইয়া हांखे जों তাইসা जों পদক্ষেপ লালাইনাই जों ওয়ানসক লাইন বমাইকে সামুং খাইगा हांखे ব্যাংতি লামা হিম खांखेबो जों জানাই চিনি সিনাই নুকনাই রকनि বিসিংতি খাই जों जुगाजुग खालायनो जों अलामानो हिमनानि बागै वानसक लाई दं पारानि तार चेनन तो जों अलामाक्तिनि बरबो हिमनि दङ बर नुकजा
Engke borok no botung sajak borok nije nukjak borok o lamak tene himu borok khlainai ne bisi brum no phayo thango lama lama no thik lai jagya tabun gebo sipem amono o lama no khlai karmani usuk jara phana tabu gujarakte nukha kebo phana chung umno gonno khlai jagya naikol jagya o lut Swrangchati bo ampura thangmana duskira khwai telamani sken lama skrai tongo omo berai so bo sobrum duibar so khai nok phang oran jaga mari bo the oi roi no जों अरसरे माना ओंखायसो यांते गारि बाइक लेबु फाननाय ते गोबांमा बालुतो बुनाय बहायरो ओंखायते दुस्किनि ते आमपुरा रंनि गोबांमा ब्रक फायो जजांखाय बाइक उटुर मारुति गारि फिरावै तेलामा तै आगतरा मा थाङो बाक्सा यांते लाइसनाय र अर जजांखाय फिराय मा थाङो खियानि दा बेरे अर नक फां थेनाय रनो आं हामबाय मारो अर नक फांनि जागा बुमुखा गारांगो प्रसाद टुपनि bo oro sorkhan thania bo naijaka berai apply khaika ang nije bo basai khaika engke oro 3 bar injina phaija engnai neimang sawoi direct thangbaikha blok obo jong hunja biduni bo kahama khe jong saikhana rakha oro ni lama osubida soja bino san nang kisa khaimanai ni jong ponjero pass khaika ponjero secretary rong tiye haphano si tabok phano singya ko ta obo kahang khai nang thung jong koro সময় সাথে নুক ইয়াক্তৈ লাকা হাম কিনা মুসুঙ্গো जोंबो अर पिस खायनानै मुसुंगो साइ वार खायो अर सजाक बो सबुं ज ताबो ते 2 मास परे खेसो सो नाखा अमो उनो आं बेराय वानाय तंखा ते गोबां मा बाइक फाइजा रंखाय करायजाक अर बाइक बे फायो अर पाद मन थकना त अर तै दंमा वाति फेखेते इंडिया बो तै रुमि थाङो जय थाङो आबो खायजा बेराय दुखु त जों अर लामा हानजन तै जों अर स्कुल हासान मानि ते कारेन्टनि बिबद तै बसुक दंसिनाय ते जों हामियामां जागा स्काय दंसियो अर नफां बो बेराय सरखारनो अनुरोध खायखा आगे सिपिएम सरखार दंमानि बरावबो खायनाय मन खाया बराव पथिब सजाय थांखा ताबो जोंबो खायनाय मानि 1.5 बोसोरनि दंखा खाइस मानलिया आबो तिनि थानि जों उपाय मांग्रारिया तेबेसा ओ बिसा बिसिङो जों अर खायजां यांखासिनि आरादा जों ललाय खायनायनि जों जंजाक दङ अर वाल खाय अ लांखो सरनो जों नफां थानिया जों बेराय हामबाय मार बर थेथेरमन बिसिङो तांसलो क्वाइतुल आसिकर आदि ब्रग खबजा राजनगर कुरुमसा हातनि फानो फेगो रुजाका बरं तांबेदन मन्त्रि एबा तिब्रासा हांक्राय मन्त्रि मेबरकमा जमातेनि याक्तुय बसाका एडिसिनि बीएडी नि बुखाते 23 लाख रां सुबाय अफ फानो सिनांबाय रुजाका पांडव मंत्री मेबरकमा जमातेना कारिबो तुलासिकर बीएसनि चेयरमैन प्रदीप देवबर्मा वीडियो नवकुमा जमातेना खबर कुबन मानजाका पांडव कोकनारथनि मंत्री मेबरकमा जमातिया साका model school mana bono class 12 school kaisa thajana te kaisa hangai a parawo kaisa hospital PSC kaisa ma tongnai hospital kaisa ma tongnai guru hige ma tongnai tai ajago anganabadi center ma tongnai tai ala kaza gas agency aparago jotto nogno gas kare sumari nai kemne gas krui obai mamya a model bili songai jotto family ne Remti eba metric amjumungo pas kleme angi tongkha tawanati jero remti eba metric amjumungo pas kleme ya angi tongkha bawe babe beleno kahamsep Kasko Khabaksa Society Mungoi NGO Mothabai Tudulja Subrai Madumi Drop Out Coaching Center 2019-20 bisini bagai admission shamung khajari tongo Form bag mungtai submission jora 2019 bisi June talni chiba eba 15 ni simi July talni thamchi eba 30 jora habanokni eba office ni jora phungni damchi ni simi saring ni dam tham jora ofam bak mote submission samung nai admission salmari ingkha phane august talni pula salmari eba 1st August 2019 o coaching center metric amjung mungo pass khlai maya rung sangnai chalate brirong ni bagai asuthai khadijak tongo hane bagai chalate brirong ni bagai juda tongthainok eba hostel ni sebr jangnai
O coaching center rung sirung kurung phurungnai rok bai kaham ke phurungmung rujago tei hostel o kaham sepsap rujago. Tripura haseo khobjak jesapano amjani coaching ko tongui porinai RMT amjumurani bagai coaching gana ginini exam center o amjumurani sep tongnai tei hostel o tomachana sep manai amjumung payasa. Nikuma Subrai Madhyamik Dropout Coaching Center, Kasko Khabaksa Society NGO, Kasko Omorpur Kumati Tripura. Email kkems089@gmail.com. Kokduk number 94367-95757. Tekaisa 94361-95323. Tekaisa 943674202. Tekaisa 8837467251. Jero tabo bo pathang thina mo renji amjung jora sini wasu ko tengya wei thina mo te bukusu ko tisna mujungo borok subrai Madhyamik Dropout Coaching Center ro pathang thina mo kujung khaline sep nawi mano rungsrung mungni bising tei hani bagai talle di dakti khladi wasu de thina mai bagai